अछि सुवर्ण सुजोग आज प्लानिंग काली खत्म तापर एकदम बासी गंधिया कहीं ना मोना कंधिया मु जा पर थरे नजर पकईची सेटा है जाए बासी गंधिया मोना कंधिया ए खेल को खत्म करने को हेले मत दरकार अभिमन्यु अभिमन्यु हूँ गोटे बड़ खेलुआर हेले ता पाखरे ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल खंडे भी ना बाबा कौन करिमी पचा को बदे फोन कने अभिमन्यु ठिकाना मु पाई जीवी उठाइए ना ऐसा दिन पर हम गाजर पाएगी किए कुछ मत डिस्टर्ब कराए है जे कर सब उठाइए ना डॉक्टर किए फोन कर हेलो अब हम किए कर हेलो अब हम किए कर ओ कंदिया भाई कहउथिली रे पच्चा हेलो किए कहउतंती तो भाई हम नकुआ बांगन इसे दुबारा कुआ अच्छा कंदिया भाई की हारकिन एटे बड़ मोबाइल टे धरिछु हेले नेटवर्क पाउ नै अरे होई रे सोळा तो भौणी रे भिणेई कहउची रे सोळा हेले मासे को भौणी राइसी ए अबे मु कंदिया भाई कहउची बे मु कंदिया भाई कहउची बे कौन दिया भाई ना ओहो तू जानिछु मो ना कंदिया अभिमन्यु मोर तुरंत दरकार संगे नहीं जाऊ जी संगे जल्दी आसो अभिमन्यु भाई जल्दी आसो कौन है ओ सेई बुदारे अछि कंदिया भाई की होची बे कंदिया भाई पवन काई कोउठी को बंद ओ सेई बुदारे मारी कंदिया भाई अछि मारी की तार टांग फटे दमी किछि दमी काई कोउठी ओ सेई बुदारे को अछि कंदिया भाई कौन अछि पवन मारी की पूरा किछि दमी कोउठी ओ हे की होची कंदिया भाई कौन दिया भाई साला मु पवन कोई दिया कने ए सा मोर भी धनुर्धर तीरटा भी सब हागी की पूरा कंपाई गला हां हां कौन दिया भाई कोउठी अछि ओ हे बुदार सेई बुद्धा मूले हां मालो की गेस बे सब बुद्धा मूले कौन दिया भाई कौन करछि बे मालो आन देखिया कोउठी ओ हे बुदारे कंदिया भाई अछि दिया भाई ये से बे कौन है बे कोउठी ओ हे बुदारे अछि कंदिया भाई आसो आसो मन आसो केते बाटे गई आ हाते दूर बा एई कच्चे बाटे अछन कंदिया भाई ए कौन दिया है को थाउ ये भगवान आउ जायोनी जो गैस लो मालो को जागा को आनी छु मत बे ए भगवान पछा आउ केते बाटो आ हाते बाटे बा ए भगवान मालो की गैस लो को जागा बे एटा ए बाटे कौन कोटा बाटी देखुनो केते सब्बा परिष्कार हां ए एटा सा गुओ पडियाटा भाई तू गुओ पडियाटा को नहीं गैस ना पछा काई गुओ काई देख डायरेक्ट कंचा गुह मारी रे बापा देख देख ए जा
यारे बापा दुई की टिके आरे बापा इनता सा गुओ पड़िया को मते नहीं आती कला कौन दिया आई या डुई गया ए भगवान ए सा ये गुओ पड़ियाटा को नहीं आसी ये पचाटा मते कहूची कंदिया ही डाकुची को बुदा मूले अच्छी ए भगवान सा सुदु कंचा गुहटा के मारिला बे सोइला ना बे धुई धाई आइलु ना बे पच्चा बे आइलु ना आ आ आ भल की परिष्कार कलु ना हां आ गुह पड़िया को डाकी आडी के आउ बाबा नानी मते कह ना से कंदिया भाई की जीवा कत कंदिया भाई कति मु आउ जिमी नाही मु चालिनी दे बापा आउ तम गुड़ा धरुची तम हाथ भी धरुची तम चुट्टी भी धरुची तम नाक भी धरुची तम गोटा भी धरुची आई बाकी रखिलु काहे टिके घंट ट कर दे आ काहे की बाकी रखिलु बापा जहा कर जोउटा मोर छुई दे एक्स वाई जेड जगह को तथापि मु आउ जिमिनी कंदिया पाकु ए साला एटा गुओ पड़िया रे बापा आउ रही पारुनी तमको जति मु न नहीं पारबी मुक मो कंदिया भाई पिटी पिटी म पाड़ काढी देबो पाड़ काढी देबो बापा रे रही जा एते बड़ कथा करि देबो अरे पच्चा तू जा राण पक्का आउ मु पादे आगे मिनी ये जो बास्नु मालो मो निश्वास तो बंद गाणी मु तो जमा जिमिनी तू जहा पका तू जा गुण तो मो दिबार ना मु चालेनी तम एते राणा पकेलेनी सिसा जाऊ नाही मु शेष राणा पकेई देनी तम प्रेमिका राणा शेषरे मो प्रेमिका राणा पकाई देलु मो आई लव यू राणा पकाई देलु यही से तीर रे केते लेखा जाइथिला केते ना ता ना मो ना शेषरे तू धारण पकाई देलु साथी अछि से झाऊ कोन साखी अछि से आंबो तोटा साखी अछि से नई कुला ना ना चोरी चोरी मन चोरी 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 मन चोरी आई लव यू बोलुरी आई लव यू बोलुरी आई लव यू बोलुरी मु तम बालुरी नुए मु तम पच्चा मु तम पच्चा हैं ए पक्का टुकरे का मु भाबी देनी मु बोलुरी बोली प्रेम राइज रे बुडी जाइथिन रे बापा चल रे कंदिया है कोठ अछि चल जीवा चल ले पचा चल रे पचारी रे मो धनुसर काई रे कि रे मो केंचिवा दिनस नाही काई रे ओइ रे सब प्रेम राइज रे बुडी जाइछ मो धनुसर भी खोजी जाइछला रे पाई गेली चल कंदिया है कोठ अछि चल रे पचा चल एते बेला जाए पचाटा कुआडे गला अभिमन्यु मोर निया दरकार फोन ले गला संगे संगे नहीं कि जाउची अथच मोना कंदिया मु जा पर थरे नजर पकेइची सेटा हाई जाए बासी गंधिया मोना कंदिया आजी अछि सुवर्ण सुजग ए सुजग को हाथ छड़ा कले तुए तम चोरी चोरी आंब चोरी करी पारिबी नाही आशा अभिमन्यु भाई आशा एठी अछि हम कंदिया है आसो अभिमन्यु आसो अरे हठात मते डकिबार कारण कोन कारण अछि अभिमन्यु कारण अछि ए सिक्रेट स्थान को डकेबार कारण अछि कि येस रे ओइटा सिक्रेट स्थान ना सिक्रेट स्थान नुह तो कोन ए हे एटा सुदु गुह पड़ियाटा को मते डके कहू सिक्रेट मु रही मिनी बापा मु जाउची रे टिके चले दियो अभिमन्यु टिके चले दियो अभिमन्यु ए अभिमन्यु आज्ञा
ହଗୁରି ବୁଢାର ବାଗାନ ବାଡି ଆମ୍ବ ମାଉ ଦରକାର। ତତେ ତା ବାଡିରୁ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ହଗୁରି ବୁଢାର ବାଗାନ ବାଡି ଆମ୍ବ ମାଉ ଦରକାର। ତତେ ତା ବାଡିରୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଦବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଅଗୁରି ବୁଢା ତା ଆମ୍ବ ସବୁ ବାଇଜା ଖଟା। ଲୋକ କାଳେ କୁହନ୍ତି ବାଘ ଡ୍ରେସ୍ କୁ ମାଇଲେ ବାଘ କାଳେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ପଚା ମୋ ନା ଗନ୍ଧିଆ। ଯୋଉଠି ଆଖି ପକେଇବ ସବୁ ହବ ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ। ଓହୋ ଏଇ ପଚାଟା ଉପରେ ନିରୀହ ପିଲାଟା ଉପରେ କାହିଁକି ତମେ ରାଗୁଛ? ତମର କଣ ଦରକାର କହିଲ? ହଗୁରି ବୁଢାର ବାଗାନ ବାଡି ଆମ୍ବ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି। ହଗୁରି ବୁଢାର ବାଗାନ ବାଡି ଆମ୍ବ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି। ହଗୁରି ବୁଢା ବାଗାନ ବାଡି ଆମ୍ବ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି। ତତେ ତା ବାଡିରୁ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଆଣି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିମି? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏଇନେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି। ଚାହିଁବ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ଆମ୍ବ ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦରକାର ନା ତାର ଆମ୍ବ ଦରକାର? ମାନେ ମୋର ଆମ୍ବ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ଏଇନେ ଚାହିଁବ ଯଦି ମାରିବି ସିଧା ତୀର ଗୋଟେ ସଟ୍ ଟିକିଣି ଆସି ତା ଆମ୍ବ ଗଛ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ଚାହିଁବ ଯଦି ତମେ ତୁଳି ନେଇପାରିବ। କନ୍ଦିଆ ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା। ମୋର ବାସ୍ ଖାଲି ହଗୁରି ବୁଢାର ବାଗାନ ବାଡି ଆମ୍ବ ଦରକାର। ତାମାନେ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି ନା ମୁଁ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। କଦାପି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତତେ ଚୋରି କରି ଆଣି ଦବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ତମ ଆମ୍ବ ଚୋରି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖେଳ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ତମକୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଚୋରି ଚୋରି କରିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ତମକୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତତେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ତମକୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବି। ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିମି। ହଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିମି। ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିମି। ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିମି। ତା ବଦଳରେ 50 100 ନା 200 କଣ ତତେ ଦରକାର? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଦରକାର ମାତ୍ର 2ଟା ସପଲ ଗୁଟକା। 50 ମୋ ନା ଗନ୍ଧିଆ। ଯୋଉଠି ଆଖି ପକେଇବ ସବୁ ହବ ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ। 50 ସଫଳ ଦେ। ତମେ ଫୋନରେ କହିଥିଲ ଚପଲ ନିଅ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ନେ। ହେଲେ ହଗୁରି ବୁଢା ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ପାରାଲିସିସ୍। ତାମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ହଁ ଏକଦମ ଅଚଳ। ୟେସ୍ ସେ ଏମିତି କି କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି କି ଖାଇପାରୁନି। ଏମିତି କି ସେ ବିଛଣାରେ ଗଗି କରିଥିଲି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସେ ହଗୁରି ବୁଢା ଦିନେ ମରି ଯାଇଥିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଉଠିକି ବସିଥିଲା। ସତରେ କହୁଛୁ ପାରାଲିସିସ୍? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍। ହଁ ତା ବାଗନା ବାଡି ଆମ୍ବ ତାହେଲେ ଏକଦମ ଖତମ। ଥିବ ବଇଁଶୀ ନା ବାଜିବ ବାଉଁଶ। ବଗୁଲାଟା ଚପ୍ କ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ତାହେଲେ ଆମ ଖେଳ ସକ୍ସେସ୍। ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି। ଆମର ଏଇ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଚୋରି କାହାଣୀରେ ପାର୍ଟ 1 କାମ ସରିଯାଇଛି। ପାର୍ଟ 2 ରେ ସତରେ କ'ଣ ଗନ୍ଧିଆ ବାରିକର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ସତରେ କ'ଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଯିବ? ସତରେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ସବୁ ମାନେ କନ୍ଦିଆ ଭାଇ ତା ନିଜ ଆୟତକୁ ନେଇ ଆସିବ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ବାଗନା ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେଉଁ ହଗୁରି ବୁଢ଼ା ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ এটা জানিয়া পাই আমার পার্ট 2 কু অনুধান করন্তু। সতরে কোন আমার অভিমন্যু চক্রব্যূহরে ফসিଯିବ? তাহলে দেখন্তু এই যে পার্ট 2 কেবে আসছে, কোউ দিন আসছে, আপন মানে পার্ট 1 কু অনুধান করন্তু। আর পার্ট 2 কেবে আসিব? আমার এই যে নূয়া কাহিনীটি লেখা যাইছে চোরি চোরি আম্ব চোরি, আপন মানে অনুধান করন্তু। আউ দেখন্তু ভালো যদি লাগে গোটিয়ে ঘট কিনি লাইক করন্তু। আর সবস্ক্রাইব বটন রে ঠং কিনি ঘন্টি বজাই সবস্ক্রাইব টি করে দিয়ন্তু।
जोटा कि आमर नोटिफिकेशन आम जानीपारू आ धड़ाधड़ आपण पाखे जाकि पहुँचो आम नुआ नुआ भिडियो तेणु आपण मैंने आमर जो चोरी चोरी आंब चोरी देखु भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ कौन कौच लाइक एंड सब्सक्राइब बस से करूँ आमको आगू आगू नापी आउ आम प्रेरणा दिंतु रोचु नमस्कार नमस्कार।